Okay, next we continue with composition and resolution of forces at a point. Okay, since two force can combine to give a single resultant force. Okay, so sebelum ni kita tengok daripada beberapa force kita combine jadikan dia single resultant force. Therefore, by reversing the process, a single force can also be resolved or broken up into two components. So yang ni daripada satu force kita boleh broken up ataupun resolve kepada dua components. This reverse process is known as resolution of forces. So yang ni kita panggil proses resolution. Kalau sebelum ni adalah resultant kan. Okay, usually a force is resolved into components which are perpendicular to each other. If there are more than two forces involved, this method is used in finding the resultant force. Figure below shows a single force F. By applying the parallelogram rule, the force is resolved into a pair of perpendicular components, namely the vertical component Fy and the horizontal component Fx. Okay, katakan awak ada satu satu force which is F. So kita ada satu force F. So kita boleh resolvekan dia pada Fy. Fy ni dia vertical. Vertical maknanya dia paksi yang tegak, vertical component Fy and horizontal component Fx. So yang ni force yang asal. Maksudnya kita dah resolve kepada dua force. So the horizontal component Fx equals to F cos theta. So yang ni formula untuk Fx, which is Fx equals to F cos theta, and vertical component Fy equals to F sin theta. So awak just ingatlah formula ni. Yang ni sebenarnya kita dapat daripada, okay, saya tunjukkan macam mana awak dapat Fx and Fy. Yang ni sebenarnya dah ada dalam chapter 1. Okay, okay, this one Fx cos theta ni sebenarnya kalau katakan kita letak kat sini Fy, sama dengan ini kan, Fy. So kalau saya nak ambil sin theta, okay, sin theta kat sini, okay, opposite is Fy over hypotenuse F. So bila saya susun balik, that's why dapat Fy F sin theta. So dapat yang ni. Okay, kalau saya nak kira cos theta pula, okay, cos theta equals to cos adjacent. So Fx over F, sebab yang ni hypotenuse. So that's why we get Fx equals to F cos theta. And then another one, katakan saya nak tangent theta. Okay, tangent theta opposite hypotenuse. So kita dapat formula Fy over Fx. So 1, 2, 3. Kita dapat a simple trigonometric formula. Okay, so kalau kita tengok example 9, find the horizontal and vertical component for each of the following forces. So maksudnya kalau soalan tu nak horizontal and vertical component, it means that you need to find Fx and Fy. So just ambil je formula Fx equals to F cos theta. So this is your F, which is 80 Newton. So 80 Newton cos your theta is 60. So you get 40 Newton. And then vertical component yang bawah ni kan, vertical. So F sin theta, which is F is 80 and sin theta is 60. So 69.3. Okay, same with this one, tapi yang ni dia akan jadi negatif. So why negatif? Okay, since kita consider pada koordinat koordinat, okay, dia akan jadi macam ni. So kat sini Fx is cos positif, sin positif kan, all positif. And then kalau kat sini bila saya buat koordinat system, dia berada pada third quadrant. So kalau third quadrant awak dah nampak kat sini, Fy dia ke bawah. So that's why dia negatif. Then Fx, yang ni Fx kan, yang ni Fy. Then Fx pun dia ke sebelah sini. Sebelah sini nilai X yang negatif. Kat sini pun negatif. Tapi kalau kat sini dua-dua positif. So that's why yang ni nilai F dua-dua positif. Kalau yang ni nilai dia dapat dua-dua nilai yang negatif. Sebab nilai X. Kalau dekat sini, contohnya kat sini. So kalau X dia positif, tapi Y dia negatif. So kalau second quadrant sama. Y dia positif, X dia negatif. So depends on coordinate system. Okay.
So this one example 10, a boy is pulling a toy car with a force of 6 Newton. Okay, so dia tarik toy car dengan daya 6 Newton. The force represents the scenario is shown in the figure below. So yang ni toy car, so dia ada pecutan, acceleration, and then 6 Newton 30 degree. Find the horizontal component of the force. If the toy car is moving with constant velocity, what is the friction against the toy car? Okay, so kat sini kita boleh tengok force yang ada. First, yang dia tarik ni kan, N toy car. Okay, 6 kat sini. Okay, kita boleh pecah pada 2. 6 sin theta, 6 sin 30 and 6 cos 30. So, daripada yang ni kita ada 1 and then 2 kan, second. Okay, so 6 sin 30 dengan 6 cos 30 daripada sini. Yang ni. Okay, then kita ada berat toy car ni. Daya ke bawah. Sebab dia ada berat. Okay, and then Fx. Okay, so kita kena kumpulkan semua force yang ada untuk this one. Okay, so since the car only move horizontally, so car ni dia bergerak secara horizontal je kan. So only X component is considered. So awak tak perlu consider yang Y. Sebab toy car ni dia bergerak secara horizontal. So the horizontal component Fx equals to 6 cos 30. So kita just ambil 6 cos 30. Kita abaikan yang 6 sin 30 sebab yang tu secara vertical. Okay, so this one only X component. So you get here 5.6 Newton. Okay, total horizontal forces 6 cos 30 degree minus Fx. Sebab apa? Dia ada daya geseran kat sini. Okay, so dia ada ke depan, dia ada daya ke belakang juga kan, daya geseran. So that's why bila kita nak total horizontal force kita kena consider semua daya yang ada dalam situasi ni. Okay, so daya ke kanan adalah 6 cos theta, tapi dia ada yang tarikan dia kan, geseran Fx. Kita assume dia sebagai Fs. Okay, so since the toy car is moving with constant velocity, then A equals to 0 ms negative 2. So pecutan dia kosong sebab velocity dia constant. So ingat bila velocity constant ataupun laju constant, maknanya kelajuan dia sama je kan. So kalau kita ikut logik pun, kalau kelajuan sama, dia tak ada pecutan. Contohnya awak bawa kereta 100 km sejam. So awak bawa je dengan kelajuan ni sampai ke destinasi kita. So dia tak ada pecutan lah, maknanya awak tak memecut. So that's why we put here A equals to 0. By applying Newton's third law, F equals to ma. So kita ada hukum Newton, F equals to ma. So 6 cos 30 minus Fx equals to 0. Sebab apa? A is 0. So F ni jumlah force ni. Jumlah force yang kita ada ni, semua ni. So kita samakan dia dengan ma. Tapi A kita ganti dengan 0. So you get Fx equals to 5.2 Newton. Okay, so you can try complete example 11, example 12. Okay, so yang tu untuk topik composition. Okay, composition and resolution kan, resolve. Maksudnya kita resolve or broken up into two components. Okay, then another one is resultant from sum of components. Okay, so tadi kita stop sampai sini, example 12. Okay, resultant from sum of components. Okay, the resultant of the forces can be found in both magnitude and direction by finding the sum of the component. So kita boleh cari resultant untuk forces kalau kita cari sum of the component. Okay, so sum of the component ni maksudnya komponen X kita ambil semua jumlah, dan kita ambil jumlah komponen untuk Y. Okay, example 13, find the resultant force by resolving the two forces shown in the figure below. Okay, so contohnya kita ada dua force which are 8 Newton and 12 Newton. Okay, so kita nak cari Fx and Fy dulu. Okay, how to find Fx and Fy? Okay, first dekat sini katakan saya buat dalam bentuk coordinate system.
paksi Y dan paksi X. Okay, kat sini kita akan dapat this one is 90 degree. So kat sini 30 degree. So bila kat sini 30 degree, kat sini akan automatic dapat 60 degree. So untuk 8 Newton ni, okay, since dia ada sudut, so dia akan ada dua ni lah, 8 cos 60 and 8 sin 60. Sebab dia ada paksi X, Fx and Fy. Okay, then untuk 12 Newton dia cuma ada satu sebab dia just parallel dengan X axis. Okay, so to find the resultant force, okay, to find the resultant force here, okay, from this figure, okay, cara dia awak kena kena jumlahkan X and Y. Okay, katakan saya buat dalam bentuk table supaya senang nampak X dengan Y, komponen X and komponen Y. Okay, kita baca dulu komponen X dekat sini. Okay, untuk X kita ada 12 tadi kan, 12 Newton tadi ke kanan kan. Okay, so kita letak kat sini first 12 Newton. Okay, then untuk 12 Newton ni untuk Y dia tak ada sebab dia just dekat paksi X, so dekat Y dia kosong. Okay, then untuk 8 Newton, okay, kita ada kat sini this one. Okay, 8 Newton untuk paksi X kita boleh guna 8 cos 60. Okay, tapi dia negatif. Sebab apa negatif? Sebab raja asal X dia dekat sebelah sini kan. Dekat sebelah kiri. So X equal kat sini negatif. So kalau X sebelah sini positif. So since dia berada di sini 8 Newton, so we put here 8 cos 60. Tapi dia negatif. Tapi Y dia adalah positif. 8 sin 60 degree. So kita campurkan untuk axis A ataupun untuk komponen A 12 minus 8 cos 60. This one 8 sin 60. Kita campurlah yang ni untuk Y, yang ni kita campur untuk X. So this one bila kita solvekan dia akan dapat 8 Newton. This one 8 Newton and then this one dia dapat 6.9 Newton. So the resultant force and its direction is so kita carilah magnitude. Cara nak cari magnitude kita ambil 8 square plus 6.9 square. So it equals to 10.6 Newton. And then theta kita guna formula tangent inverse Fy over F X equals to tangent theta. So it is equals to 41 degree. So this one cara kita nak cari, make sure kita kena tambah komponen X and semua komponen X dan semua komponen Y untuk dapatkan resultant force. Okay, yang ni sama juga dengan example 13 tadi. Example 14, dia nak the total of forces and the acceleration of Tina and the trolley. Amin and Bushra are pulling a trolley on which their sister Lina is sitting. Then both Amin and Bushra pull the rope with a force of 50 Newton, which makes an angle of 30 degree with the direction of motion. The total mass of Tina and the trolley is 30 kg and the friction between the trolley and the floor is 40 Newton. Find the total of force. So sama yang ni. Okay, so based on this diagram, okay, dia ada 50 Newton ni, dia tarik Ali ni kan. Okay, dia tarik dua orang, Ami dengan Bushra. So dia akan ada 50 Newton kat sini. Okay, then 40 Newton ni sebab dia kata kat sini friction between the trolley and the floor is 40 Newton. So dia ada friction dekat sini which is 40 Newton, force of friction. And then dia ada kat sini acceleration, dia ada pecutan. Okay, so first untuk yang 50 Newton yang atas ni dia akan bahagi pada dua komponen, cos 30 and sin 30. And then also yang bawah ni pun cos 30 and sin 30. Then also sebelah kanan dia ada 40 Newton. Okay, tapi dalam kes ni, okay, tengok solution, we need to consider the horizontal component of the forces only since the trolley is pulled to the left. Sebab dia tarik ke kiri, tolak ke kiri, tarik ke kiri. Tarik ke kiri, so kita cuma guna horizontal component which is Fx. Sebab apa kita guna just horizontal component, this one.
just fx, sebab dia adalah dia bergerak pada paksi ni je kan, satah ni je untuk situasi ni. Okay, so untuk katakan yang ni x dengan y, saya pecahkan komponen y kosong lah sebab dia tak ada ke atas bawah kan. Okay, so untuk x, bila dia bawa ke sini, ke kanan ni, so dia akan jadi 40 ni. Sebab apa dia ni? Sebab total force to the left. Sebab dia tolak ke kiri, so dia akan jadi negatif kat sini. And then untuk paksi x, okay, paksi x kita ada dua kan. Satu 50 cos 30 and then another one is 50 cos 30. Dua-dua. Yang ni kita tak perlu consider dia sebab dia paksi y. Okay, so that's why kat sini kita letak 2. So 2 times 50 cos 30. So 2 50 cos 30. Okay, so kita tambah x dengan y. Y tak perlu, y just kosong. So kita dapat 46.6 Newton. Okay, so yang ni, tapi kena baca betul-betul lah case dia kan. Sebab dalam case ni, dia just melibatkan trolley kan. Pull the rope. Dia apa ni? Tarik tali tu kan. So then dia ada friction ni, dari geseran ni antara trolley. Okay, then use the Newton's third law formula, F equals to MA. So F equals to 46.6. Your M is 30 sebab berat kat sini adalah 30. Ni kan, trolley is 30 and then we can find the value of A, which is 1.6 meter second negative 2. Okay, so you can complete tutorial 2B. So kat sini ada beberapa soalan untuk tutorial 2B.